Sa liwat mayong hapon sa tanan. Kami no sa Iloilo City Police Office always naging masaligan with the leadership of our Regional Director, Police Brigadier General Josefino Diligan. We are encouraging aton nga mga publiko, aton communities to help us police your respective communities. No? Let us help one another in maintaining peace and order and public safety sa aton nga mga areas. No? Report to us immediately those you have observed nga mga violations nga ginaobra sa aton nga mga pumuluyo nga somehow hindi gusto maghiwat sa holiday season nga mangin masadya, matinong, matawhay, kag puno sa pagpalangga. So we don't want that distraction or threat to peace and order will happen this season of Christmas. Ang aton nga mga ICPO personnel ara lang sa mga kalye and ready to respond. We have that 5-minute response protocol, and we have that 911 no, emergency hotline still active, and aton hotline sa ICPO. Please visit our Facebook page no, to be familiarized with advisories sa pag-avoid sang mabiktima sang mga different kinds of criminality nga prevalent sa subong Pasko, no? Sa aton nga paglagaw-lagaw, pag-shopping, maghahalong kita, and let us not be victimized by cybercrimes. Kadamang subong sa Cebu nga muna prevalent mga cyber fraud. No? So let us always visit our mga Facebook page sa aton ng mga partner agencies kamo no. There are so many helpful advisories para kita malikawan naton ng mga biktima sa kriminalidad, especially during this time of the year that supposed to be this is the time that we enjoy the moment with our family, our loved ones, and the season of giving is really the best time for us to enjoy. So with that, sa liwat, sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Maligayang Pasko at manigong pagkakas.